अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। आज का जो मसला है वो ये है कि अखलाकियात से उसका बड़ा सा ताल्लुक़ है कि हम सीधी बात करने के आदी नहीं रहे, क्योंकि ज़हन में बदउनवानी और करप्शन और जो है फ़ायदा उठाने कि किसी तरह से कोई अगले को चूना लगाया जाए या इसके, यानी इन चीज़ों के हम आदी हैं। और जब से ये पाकिस्तान बना है, इसकी बुनियाद ही में करप्शन भर दी गई, यानी बदउनवानी। और पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। यानी जब क्लेमों का, तो क्लेमों में करप्शन शुरू हुई। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में क्लेम था वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जो कादियानियों के, अहमदियों के दूसरे खलीफा थे, उनका था। और जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे, इनका सबसे बड़ा क्लेम था पाकिस्तान में। इसके बाद जो है, यानी करप्शन जो है वो क्लेमों से ही शुरू होगी। क्लेम बिके, किसी को मिला नहीं मिला, किसी ने ऐसे ख़रीद लिया। हमारे नाना बेचारे रुलते रहे, उसके अपने ले लेके फिरते रहे। अभी जाके मुझे, मैं वो जब वालदा ने भी कागज़ वो संभाल के रखे हुए थे, मैंने फिर मकान बदला तो जला के फेंक के मैंने कहा अब ये कहाँ पे ये क्लेम के कागज़ जो है वो मैंने फाड़ के फेंके। यानी पहले दिन से ही करप्शन जो है क्लेम की वो शुरू हो गई थी। फिर लोगों ने उस वक़्त, यानी लोग बताते हैं कि एक घर लूटा, उसमें सारा सामान समेट के साथ वाले में गए, साथ वाले पे, इस तरह से लोगों ने, और फिर ज़मीनों पे और घरों पे, और फिर इस तरह से जो है वो करप्शन। और जाहिर है जो करप्ट बंदा है फिर उसमें झूठ जो है वो सरायत कर जाता है, दुरुस्त बात उसने करनी ही नहीं होती। अब आलम ये है कि कोई बंदा घंटा 2 घंटे बहस के बाद पैसे देता है, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसको पैसे देता है गिन कर 43,550 रुपये घंटा। 2 घंटे उसने उसके साथ बहस की, और कि भाई बहस ज़रूर करनी है, और ये सुन्नत है फलाना, पता नहीं कहाँ से सुन्नत निकाल के ले आते कि नहीं, तकरार करनी है, बहस करनी है। वो सौदा करते हुए उसने गिन कर पैसे दिए, 43,500 रुपया या जितने भी दिए, 45 दिए, और गिन कर दिए हैं। अब घंटे बाद उसका कोई दोस्त ही आके उससे पूछे ना, यार मोटरसाइकिल किन्ने दी लई है, कहेगा 45-50 हज़ार रुपये दी। यानी दुरुस्त बात करनी ही नहीं, कि भाई दुरुस्त बात जो है, सही बात करनी ही नहीं कर। मकसद क्या है? मकसद यही, जेल में करप्शन, बदनवानी, झूठ, ये भरा हुआ है हमारे अंदर, कि गिन कर तुम पैसे दे रहे हो और बात सही करनी नहीं। यही हाल ये इन सियासी लोगों का है। कोई बात पूछें कि भाई वो घड़ी, घड़ी भाई फलाने ने, तोशा खाना फलाने ने लिया, फलाने ने लिया, तो एक ले ले तो हलाल है, दूसरा ले ले तो हराम। यानी ये नहीं कि मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, मैं सियासत को अपने लिए हराम समझता हूँ, लेकिन कोई मियार होता है, कोई अखलाकियात एक कौम के अंदर होती है, कोई इस तरह से कि भाई कोई बात सीधी हो, कि यार सीधी बात कर लो। नहीं, सियासी बात ही, सियासी सियासी से क्या मुराद है कि यानी झूठ, यानी किसी को धोखा दे देना। कोई कहते हैं सियासत की है इसने, ऐसे बात करके वो मुकर जाए, इधर उधर हो जाए, कहते हैं सियासी बात की है। यानी ये है अखलाकियात और इसका। और फिर इस पर जो है वो कहते हैं हमने सारी दुनिया पे हुकूमत भी करनी है। अल्लाह ही है यार, जो तानू किते हदायत देवे, तो फिर ही है। कोई सोचना सोचना चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करें, किस तरह से दुरुस्त होगा, ये मामलात किस तरह से दुरुस्त होंगे। इसके लिए जो है प्राइमरी स्कूल से बच्चों से शुरू करें, इब्तदाई तौर पे उसको सबसे पहले बच्चे को ये समझाएं, बच्चे को कि यार सिग्नल नहीं तोड़ना, सिग्नल नहीं तोड़ना, ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ना। जब उसको ये होगा कि यार ये गलत काम है, यानी गलत और सही उसके दरमियान में ना उसको लटकाएं, यानी हाँ और ना के दरमियान में ना लटकाएं, कंफ्यूज किया हुआ है वो उसको।
تو اس کو کوئی کہ تابع داری جو ہے وہ حکومت کی دوسری وہ اس کو یہ تربیت کریں. تربیت بڑی ضروری چیز ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت کی بڑی ضروری چیز ہے. ورنہ اگر تربیت نہیں ہوگی، تعلیم ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا، مریض کا پیٹ پھاڑے گا اور کہے گا پیسے اتنے رکھو تو پھر میں جوڑنا. یعنی یہ حالات ہو جائیں گے. اب یہی حالات ہوئے ہوئے ہیں بھائی. یہ ڈاکٹر ہیں اب، یہ جیل روڈ پہ اور وہ ٹھوکر کے پاس ایک اسپتال ہے، اس سے وہ جلدی سے مریض کو کوئی ٹانگ میں بھی تکلیف ہو کہیں گے جی ای سی جی کراؤ جی اپنا وہ اس کو سٹنٹ کا مسئلہ ہو گیا، وہ کوئی سانس کی کسی کو تکلیف کہیں گے دل کا مسئلہ ہو گیا سٹنٹ ڈال دو. یعنی پیسے کمانے کے لیے. یہ کیونکہ ان کی تربیت نہیں. تربیت میں کیا آیا کہ یار پیسے اکٹھے کرنے کسی طرح سے بھی ہو، سانپ کے سر پہ رکھے ہوں تو اٹھا کے لانے. یعنی یہ حالات ہو گئے ہیں. تو اس میں کہاں، اور یہ اس کی وجہ اس کی سن لیں وجہ کیا ہے. وجہ میں بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے خوف، ڈر اور خوف. یہ وہ خوف نہیں جو میں کہتا ہوں جو کوئی دوسرا کوئی آدمی کہتا ہے. یہ خوف ہے بھوک اور ننگ کا. اور یہ خوف کس نے دور کرنا ہے؟ یہ حکومت نے دور کرنا ہے کہ یار آپ کے بچے جو ہیں اگر وہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کو روٹی بھی مل جائے گی، تعلیم بھی مل جائے گی. یہ کس کا؟ یہ ریاست نے کرنا ہے. تو ریاست جب یہ چیزیں کر دے گی تو آٹومیٹک یہ ہو جائے گا. جب بندے کو پتا ہو کہ یار یہ میرا بچہ ہے، یہ اگر مجھے کچھ ہو جائے. اب کوئی پولیس مثلا کوئی کسی جگہ آفیسر ہے، پولیس کیا، پولیس تو بدنام ہے، واپڈا والے بھی کم نہیں ہیں، کوئی دوسرے محکمے بھی جس میں بھی جاؤ، یہ زمینداروں کے جس میں بھی جاؤ آوے جنوں کپو لال ہی لال ہے. تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے یہ. اور ضروری چیز کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں سے ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ خوف لوگوں میں سے دور کر دے. خوف کیا دو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تمہارے بچے جو ہیں ان کے ہم والی بات سے ہم مائی باپ ہیں. یہی کیا ہے مغرب نے. تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہاں پہ کرپشن کی کمی ہو گئی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ اب لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ فلاں نے کرپشن کر لی. جاپان کا وزیر اعظم آج سے 30-40 سال پہلے کی بات. تو یہ جو ہے اسی صورت میں دور ہو سکتی اگر یہ. اور اس میں ریاست نہیں کرنا ہے، یہ کام ریاست کا ہے. ریاست نے یہ کرنا ہے، لوگوں کو تحفظ جو ہے وہ ریاست نے دینا ہے. ریاست تحفظ دے گی تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا، ورنہ اسی طرح چلتے مرتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے.